Kita semayang. Oh Tuhan tepat, dalam ke mertebun musim Trinity, kemarin merut melangkah ke musim Advent, kami tekam dalam kenai doa sembah, nyedia demi kekamat Yesus jadi Raja, badam doa, badam pikira, baik dalam pengenai mi. Isai dalam kemarin merut musim Advent, berdami dulu sedia, nunak penyeraan mai. Sabah, katabah, dalam sopreg, kami tiati dalam medenak mai Jesus Kristus, Tuhan, kap nebos mi. Amin. Sopreg dah guru. Jadi, terima kasih. Aku ingin bagi terima kasih. Amai tam sama kuruk semayang ngatas kita nemuni Children Diocesan Children Ministry di dalam diocese. Nombor dua, tasta anu minggu ngatak ingat Jesus Kristus in Raja, Christ the King. Suka kewakidaan data diti metar PJU musim Advent. So taruh bacaan yang noti ayo menyentuh kepercayaan tak. Berarti asime Jesus. Ini dinai Jesus Kristus. Dia yang dipta sebagai Kristian. Sebenarnya tak keringah nanti aja. First reading from Book of Daniel, chapter 7, 13 to 14, ayugi kidaan. Ayugi kidaan menyentuh. Ayat menyentuh berkenaan dengan si Jesus sebenar itu. Sebab dia yang buku Nabi Daniel itu kiraan Jesus the Son of Man, which is a Messiah title, Messianic title that Jesus would later take upon himself. The Son of Man received dominion, glory, and kingship. Dominion, glory, and kingship. Jadi kitab kudus itu kidaan nyata, kagah nyata, ngenpuan nyata, si Jesus sebenar. Kadingi dalam tasita DCM, Diocesan Children Ministry di Diocese itu. Ayo lalu penting di penyabah. Sebab sebagai anak Amen Jesus, the Son of Man, humble himself. And Raja ayu universal king, memerintah. Ayu dah memerintah bertakhta, tapi takhta dia yang belum dipta. Takhta dalam tak ingat children, bara pimiang, bara youth, bara children, bati anak, bati suku. Sebuki tak akan berarti. Asim Jesus dia yang pemudip. Kemudian dalam kitab kudus, dalam scripture, anak hati ini is a gift from God. Pingangin kudus suatuan tepat. Jadi kemudian puan ni jadi a gift. Let us jame. Tak sebagai mature Christian. Prepare berarti. Journey with Jesus dia pemudip. Ayat dah cukup mengatap
prepare physically, but we must prepare them spiritually. Ano yang gereja agi edinang tak Sunday school. We start them to learn a basic faith. So penyabah dia tak tebat, tak berdaya belajar di sekurang minggu. Atau naik persediaan dia yang pemudip. Isak berarti pun ada depi pingangen su Tuhan. Tapi masih kasinut sama semuk babai karawang ke masyarakat ti. So from that onward, kami umur mas mengdua suwa. Atarindu berarti untuk confirm dia yang adat. Berarti we prepare them for confirmations. Atau ada kajian umur mas mengdua suwa, pak basic religion, basic faith ti metik. Mungkin tak. Sebagai sinut sama ada prepare no. We should send. Kamu yang tak love anak-anak, kamu tak rindu anak-anak, send them to Sunday school to be teach a basic Christian knowledge. Isai kami mengdu sewa mau peju'u, pemudip, belajar, penyabah Kristian. Atau ada seminar dah. Kemudian, anak primary 6 mengdu sewa, aku daripada ada penutup tu. But we should send them to Sunday school to teach and to guide in their faith. Ati denang diocese Madin, no? Advancing discipleships. Go deeply. Mula berjaring dan mengempiin tu. Pak we go forward. Kami kerja di Semenanjung kah? We are not worried because we prepare them already. The very basics. Penyabah. Mula ni didaan Nabi Daniel dalam kitab Injil. They know that Jesus is their king. Bukan ia di bibir saja. Di bibir saja pada hati ini. Jesus is their king. Raja yang pemudip. Jadi nombor 2, dalam tak ingat 2 perkara dia noti. Second reading Revelation chapter 1. 5 to 8. Ayat kagah kita anda tak. Jesus is the king of the universe because he is God. The king of the universe. He is God. Ayat raja. Ayat tepat. Sebab Jesus exists. His existence is from the very beginning. Ana medok cita tak ana derem tak naik caroling tak kagak Jesus. Dia tegar kekudusan nyanyi. Pak kata mengingat Jesus seperti raja. Dari permulaan kehidupan tak. From eternity. Ayo so tepat ya pari. Sebenarnya tak? Dan tak ingat Jesus Kristus di raja. Ingat Jesus Kristus raja. Ayo mau reveal. Ayo mau kagah. Ayo mau penandang His kingship. Jadi sebab kami tak mau ingat di dalam liturgi tak nang raja segala raja. Tepat secepat, jawab sejawab. Tepat sawu setepat sawu. Ayo na raja. Pak ayo jadi raja, ayo menjadi manusia, so that he know our problem. Be like us. Jadi sebenarnya kan? Atau sebagai adult Christian. Sebab kita ingat anak tak?
Lagi kita ingat sebagai anak kita ingin man, ingin walk. Semungkin kita anggap spiritual life ni. Jadi anak hati ini a gift from God, Alpha and Omega. Yang pertama kata dia. Kamu tak ingat sebagai pengin ya kan? Yang pengenang kudus. Because they are precious. Not only in our eyes, but di tepat. Ano dalam atas baptisa, dari Saint Mark, semua nak sementara. Jesus lagi mioli. Jesus nang satu. Benda baranak itu. The kejaman. Meaning that God in Jesus loved them. But more to say us. Tak patut temit contoh Jesus hati. Ayah betul-betul kamati walaupun nak murid di kejaman berarti. Jesus welcome them. Jesus menjemput berarti. Anak merti come to church blessing, married church blessing. Civil marriage, but we must bless in the church. But we welcome. Because we are the creator bagi pihak Tuhan. We are the creator that create by God to care about His creation. Alpha and Omega. Pertama yang terakhir. For better, for worse, for poorer, for richer, until death do us part. Terima kasih dengan pasang my favorite song. Jadi kedua dalam kitab kudus tadi, soalnya Saint Matthew, soalnya Saint John tadi, keadaan dia tak betapa penting ni atau ingat Jesus sebagai Raja. Jesus ini sebagai Raja dia nak tak. Ini sebab tak perlu ngajar berarti start from our faith. Kami bagi dalam orang nanti atau badai suar dia ke Sunday school. To learn the basic thing, the basic doa Tuhan Yesus. Senang sama di surga, kudus adonai. Arti atak badai berarti puan. Menanamkan dia yang pemudipi enang sama di surga. Arti God Christ is the King. Kudus adonai. Arti they know that Jesus is a blessing in their life. God bless them. Mana perintah Tuhan? Berarti kekuasaan Tuhan dia yang pimudipi. Atau bersedia. Atau minta tempat diberkati. Atau minta tempat jaga. Atau mendoakan yang terbaik. Yun barai. Ini sebabkan yang doa Tuhan Yesus itu. Semayang, doa, prayer. Because we pray. Atas semayang yun marai. Atas semayang yun ada. Atas semayang yun masyarakat. Sebenarnya atas semayang yun daya dia berkuasa dalam orang hati. Secular world. So that they know that the word of God is not an empty talk. Pak ayah berkat dengan Tuhan dia yang pemudip. So, bagaimana Christian? The thing that we
taking home is tanjukon yang pengudiptan. Ingat, Jesus want to be the king of your life. Tuhan an jadi raja di yang pengudip. Ayo dia na raja di Naurah. Dah rindu. Paya ngena depi jadi sadih. Ngen pergi rindu. Tepat dari Yesus Kristus bertetap parik ke depi. Sebagai a loving king who desires what is best for all people. Yen bernyamba, yen berayut, yen beranak. Ingin the best. So Jesus invite us to serve him as your king. Meaning that loving him with all our mind, with all our soul. Ati di an Jesus suka. Dah ngaku dia. But we commit and convict ourselves. Jadi anak. Jadi manusia yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk generasi mereka. A church meaning that we are the church. We are the church. Tak artinya gereja Tuhan. Metik manusia di sisi. So pergi gereja Tuhan. Baik di ayu bau. Give birth. They are the church. And so do us. Gereja untuk Christ the King bertakhta. So dengan nanti Isai ini ada muka tak basah. Ini muka tak ingat dia yang doa di noti. Isai jadi bukan jadi panduman ada, pak panduan.